53 পরিবার নিয়ে 192 পাকা মন্ডলী 18 ব্লকে কংগ্রেস 192 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের হাত ধরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, চান্তনা সাক্তা মহোদয়া, ভারতীয় জনতা পার্টি গুমতি জেলার সভানেত্রী মাননীয় সবিতানাথ মহোদয়া এবং বাঁকুড়া মন্ডলের মন্ডল সভাপতি মাননীয় অমর চন্দ্রের হাত ধরে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। আমরা এখানে সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। 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 প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নবীন নায়ক জি জিন্দাবাদ, নবীন নিতিন জি জিন্দাবাদ, নবীন নিতিন জি জিন্দাবাদ। রামপ্রসাদ জি জিন্দাবাদ, বাবা মন্ডল জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি। टोटल कितने लोग जूम करो ना, अगर पीछा ना, अरे टका देने से बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। बागवा मंडल में हम आया हूँ और एक तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जनजाति खास करके वीमेन बहुत आया है और महिला और सभी लोग यहाँ पर थे। और उसमें अभी जो मेरे पास जो रिपोर्ट है 53 फैमिली का 194 जो वोटर्स आज ज्वाइन किए। तो सभी जगह जाता हूँ, बहुत सारे जगह से बहुत ज़्यादा भी होता है। तो कल कुमलुंग में आप देखे वहाँ पर इतना बड़ा अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है हम लोग का रैली। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर और मैं स्वागत करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि जनजाति का अगर उन्नयन चाहिए इनको अगर डेवलपमेंट चाहिए भारतीय जनता पार्टी बिना कोई नहीं कर सकता। হামলা চলছে তো ফার্স্ট স্টেশন থেকে এগুলো করছে, ফার্স্ট স্টেশন থেকে তো আইনের পথে চলবে, কাউকে ছাড়া হবে না। এগুলো তো এদের কাজে এদের পুঁজি তো কিচ্ছু নেই। একটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর একটা হচ্ছে গায়ের জোর দেখানো। ওদেরকে কাউকে ছাড়া হবে না, এটা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। যদি কোনো জায়গার মধ্যে এরকম ঘটনা হয়ে থাকে আমি নিশ্চয়ই পুলিশকে আমি বলবো এবং আইনের শাসনে আইনের ব্যবস্থা সেখানে করা। এডিসিতে সরকার গঠন করলে কি আপনার মূল প্রতিশ্রুতি কি থাকবে? প্রতিশ্রুতি যা আমরা এতদিন ধরে বলে এসেছি সবকটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করব। এ টু জেড একটা ওয়ার্ডও চেঞ্জ হবে না। যা আমরা কমিটমেন্ট, সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স কোনটা দেবেন? সবকটাই যতগুলো আছে সবকটা ইম্পর্টেন্স আমরা দেবো। শিক্ষা দীক্ষাই হোক, যা এখানে যা আমরা বলেছি যে আগে ঘটনাগুলো, টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে শুরু করে আমাদের সিট বাড়ানো, 50টা বাড়ানো ইত্যাদি যাগুলো আছে সব আমরা করব, नॉट थ्रू अदर्स। सर, इस तरह बार बार बीजेपी के ऊपर अटैक होना, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या माथा डर गया है? और जो बीजेपी में दिन ब दिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको देख के ही ये सब हो रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, इनका पास तो है नहीं है ना कुछ, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन से ये लोग करेंगे ये करेंगे। उसमें तो आप समझ रहे हो, क्योंकि अब ये लोग देख चुके हैं उनका पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, इसीलिए ये सब करेंगे। लेकिन हम भी जो कानून है, कानून के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। बेलायखन हामबाय मारो जोंनि मेडिया खबरावनो मेडिया पार्सनावनो आंखेनो CPIM निंगै हायमानि आं आरो नुवा आंनि दिगाव बसर आं CPM खायो आंनि जे बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड खनो CPM न जों ताखनो CPM न बे CPM ओ दिगाव बसर आंनि नाव गरक आंनि फैमिली ताबो आरो नुवा
10 বছর মেম্বার খাইখাবো তারপরে जों CPM नि फेमिलियाव दंमानि ताबाव BJP नो हामजागो BJP नि तांमंगो BJP नि बानाव रं फाइका नि लगेव खरक बसक फाइका आनी लगेव आनी फेमिलि काइसानो पाँच बुटार दं पाँच बुटार नों CPM दंफ्रो कुनु पराव दं दंमा दं CPM दंफ्रो आनी निजे आं पद खाइका आफ्रोथ आं सरकारिनि सेवक हिसाबै सामुं तांमानि के हाबानो बनि सागा संगठन तैनो CPM नो सरन खाइनो जों संगठन खायो गारनिवा आं दिनै काइसा पार्टीनि सागा संगठन के पात खायो कर्मचारी संगठन खाइखा आरो निवा बनो होनो उपजाति कर्मचारी कमिटी आरो निवा आं उदयपुर विभागआव आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दायित्व पालन खाइखा आंनि मुं माधव जमातिया गामि के केसपारा किला केसपारा तेजा जों दं दे नों आगे CPM आमल दंफ्रो CPM हाबा अमा सरकार दंफ्रो ताबा BJP फाइमानिया गला तिप्रमा थाबाय BJP साबो बेसि अ गिलाम जायनो साबो डेभलप पाइगौ नों दे अमा जइन खाने सिगां तिनि जइन खाने सिगां नों तो CPM सरकार दङ नों नि हाबां करि फानो नों CPM दङ नाय दा नों तिनि सरकार फाइखा ताम डेभलप फाइखा ताम हामफ्रायखा गिलाम आम जायो CPM खाइफ्रा दा ताबक बर्तमान तो BJP नि हाबाङाव अनेक किसु साउं नुखा अनेक किसु डेभलप नुखा हायैनो वान सौइनायखा आनि थांनानै जागायाव वान सौनाय माने जेरै BJP सारा ए जेने मनो दै हामख्राय सामु तांमाया हायहैनि वान सौइनो BJP अ दाबक जयेन्द्र फाइखाता दिनै सुक्तानि